ganyan kayo, tatakbo, takbo, iikot, sasayaw ng 8-8, sabay, gano'n ha? Okay, okay. Okay, game. Lakad lang muna. Tawag na rin naman. Ayan na rin sa'yo eh. Ayan na rin sa'yo. Hawak mo na. Asan na ito? Kakainit ako. Ito ah. Ready? Ready na, ready. Camera ready. Camera ready. Hawak lang. Hawak lang tapos tatayo doon. Mag-8-8, sabay paputok sa buwet ha. Sabay, ikot na doon. Okay. Ready? Putukin mo. Upo. Ayun. Makmak, upo. Uy. Upo ka. Upo, makmak, upo. Ayun. Go. Oh, si Bibo, bilis. Oh. Bilis, oh. Upo. Upo. Upo na po. Oh. Wow! Si Bonbon pa. Bilis, mananalo si Bonbon, oh. Sabay si Makmak, oh. Bilis, oh. Bilis. Lakas mo. Tapusokin mo. Lakas. Sana. Kay Bonbon, oh. Hindi naputok ng anibo ni Kuya mo yun eh. Ikaw na tumalpa ka dyan. Oh, si Bonbon na lang, oh. Oh, si Makmak daw. Okay. Pangalan mo na 1, 2, 3. Up!